hatu mzima Mola wa hatu mzima Mungu mwingi neema ajitosha uzima waeche mwingi neema wema hauba webomru ankilia hunikayo wema hauba webomru ankilia hunikayo jusema toti nyamize vimisakili. Wazalendo wa Komor mnaangalia wema katindano wayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nani wasai mjorangalia bandi ya banu Mwenyezi Mungu namtukuzeni ya mhafadhini. Unupari yesararo nja dakika mengo mili na mfukare siungu ye fursu wa dhahabu yinu ya ulahiki watazatu wanasho hatu wajihunda au harma insi ya Faransa bal wajihunda au pari amfikiro wenjini hao hawekanda upia wajuja hadisi banu madanzima muhimu lusaidia omwaho umsihiri nyumba ya Mwenyezi Mungu harama inti ya Komor haruma aeroport Prince Said Ibrahim harambe aeroport de Komor ijiundao mjini haya projet inu itwanziani isaidi wa mali projet ingendelea ondo amma ngamjokaya inti au ye Komor au ye dunia kamili iremwa nikafa la uade wa coronavirus itongeza aini za kahena mbele zirejea nyuma zirejea dingoni uliho na ekonomi ya dunia wayarema mbabonsi sababu do wadi uziro wa coronavirus. Usiku leo titawu hamara ya saya hamani namna ikao nyi waona bano ni lahiki wanawashi wa Komor njamba diamanuar nam diamanuar do wahunda efursu wa dhahabu waandise projet shaleo zijam Tanzania aina ya juo njema hashangiria donc leo yenu si lahiki wanduwashe wa Komor ikao ngwashangira uzenjema zinu madam mama Laila gabju lahiki alkadhalika madam Mlajao Ashura madam Kamaria Wajao na madam Anifa wakao uone manachama ya robano wa diamanuar amma leo tiwalalika kiwanachama wa Komor wajibaona njema wanzo wasaidie watangero maudu wajua hunde ze ajira usoni mwa Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum mtangaji tukufu mfanyaje? Njema alhamdulillah. Shukran. Timshukuru yani mwakubali mjel hadith leo. Leo siku mashhur siku wa ibada. Bekao kabla ya kayariji haramaze barnamaji zinu likaharma ibada. Wandu wengi wakaharma usoma Qur'ani bana. Donc ritawa rikaza inu bano leo banda usoma Qur'ani sha rambeza husu ganga la msihiri bekaunga jumbe tanafu usonsi pia. Haizo tunawala sa wakati anjo karibisa hamara ya kwanza hamara ya mwandu mama Laila. Assalamu alaikum mama Laila ufanyaje kwezi? Assalamu alaikum manangu. Angojo lengambabi sauti uhezambabi leji ulauli wa Komor urambi yezabarindi uloban leo unenge wa mrongo embabi kaundo jushinda utekeleze utengweni tafadhali. Njo sana nezele jisha banleji langu lokali hapo taila. Mshukuru Mwenyezi Mungu wantukuza ranguru wana ma Komori mlo yao marhaba menji amnikazi tosazangu za shi salamu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni mwana mama Laila sikuha mjini wa Fuwe ngome tija makazi yangu ngamweshi no Paris 19e. Wanama wa Komori mwanamshe Komori Islamu aja harindazi abar Johanza rifanye jezenti wananyasi waislamu wafanyao eti wananyasi waislamu mwanamshe Komori hajirende kana ngemzaze ngembaba ngemjomba jarji hantu kana leo horaro hakairi runiso wananyasi hizo andu pia wafanyao aja mwananyasi mjima harefikira ajambia wasaya bahimjima wajawai tukuza wajawarambia sontipia riambra se sontipia marhaba menjinga mbishala marhaba ija wandisa wanababari wa hawanu wadenu jau rinjile ya buharibanu wakati huo wado jawafanya misaada ya ufanya majlisi ili wandu wa participe ontipia inuzi jau wadenu ufrene londondo alafu leo rijari saheni msaada ni wanyanyasi mlubonze iwo tia hatusi wanawashe wa Komori bahisha yo de nenti kamili na ni Uislamu joka halabo nze mwanzo yaje ajeka yaje Komori yajaonika Komori bao wandu Islamu bangu ona hizo wandu pia walu wazislamu wakupanizo
armazi ya aeroporizonti pia zukutoka ekandu wende siuona sirtusi na wanawashe karende suta haba hanu walo shana nduhandani litahaba hanu rujwa uswalia hizo pia siuona namna tabu mbavi baishe ngizo sha siuona mbatambu mbavi alafu wana nuhu warefikira ijibu wasonti pia ngari jajailie ritenziani wajare fikira karu wa msihiri huo kautihule na aeroport ya hatu nizibunda jailie zifikira zinu zendelee uswani ija msihiri unu wanawashe wa Komori wajawaandisa atabaha izo wafanya tinchashi izabaki tinchashi iba pesa ngaronike mapesa wajawari warambia kana warumia enusu ya baki kena ushinda itimizi zihazi ahungwe rijari mtani msaada ni wananyasi mlobonze balina bali msunti pia rijeri tanganye wazima ni ujoshinda yatowembavi risaidie umsihiri unu nizungu ya jailie kena muhata utimu hairi hata wana hatu no watu hatu wajiwaone uandisa umsihiri unu wali beshele marhaba bao abuju arenda wanazisilamu umsihiri unu juhanza kena rongo zinji hauka ijo mbaru kena timsiri bahi shauke na rongo zinji ijo kana biblioteki ya libreria shi usilamu kena toileti kena butiki kena restaurant zononga ntipia ulivo ka mwanamshe ujola huli amanda mi karambwa kane enviongi yo haruma sezori tijuheri ijuhundubo kwa usisu la wakabula kama liada so wajaja turambakana msafara wa shindini woka msafara wa mwali woka namba jao msafara wa shindi mwali woka shindini heli baba baisu fara nziwi tori roro na balanga sina avio ya katrori ilir sujo lata eshombo izetabu za he zendia ziliyo zozantipia alafu ngajo rijumundu aruma ula aeroport ifua kari tujonga rifanya ujenga sina tabiamba maji ya hunwa asina tabu abahandu ndira hiri to bandamba vile jua asina tabu ya hutenda mshanani zozo zontipia ngazirema alafu hapo rioneze tabura unasinabu zontipia ngarishukuria wana wanu kwa rafiki na ino abungero jomba hanyo ntipia mlo haruma Faransa nwado haruma zentimbali na bali risaidiane kartu tinda msimu shaini ujo kanamba avi na tohujari participe yezimu ya jailie rikenamu hasantipia riwono wadeunu tena urohe endera timizo msihiri unu tamnyezi mungu abenze yode masulaha na jona siwa Komori hamwana mme hamwana mshe hamwana mjuhu deni ujo kange na zinafasi nane utina nafasi kato ripara hamba kana ye fikira nje marjoji duwate zodi zono ngona kabjani keleze ni vanu ni wanama wa Komori hamanda amima Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. maraba menji mama Laila ngoda hunu pari ni Afrika ndo waifanya garu shukuru yao makatinda anu ayo garjo para wajau madam mlaja wa Ashura arjermishilie ye makaulu ya tafadhal. مرحبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد حمد صلى نبي حوتكفوا هانيو انسيبيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Marahaba mwanahatu Ortega bazindongo uzifanyao nyazi mgungu jo hutukuza ya urende mwana mtukufu mwenza baraka mausilamuni warenga zindongo za hatu zinu endonizo ranzi do AAZ mungu jailia zikamilihe ikamnyazi mungu avonzi mala ila hazele zando yavo katina bdidi ya miurudi nrejei Shabanda zehimda neze shukura ngarihimidia Mwenyezi Mungu na mshukuria na ushukurie mwanamshe mzima wa Hedia Manur
diamant noir yo diamant noir sha hamba mbajo hamba diamant nuru sasa nuru ziwalia enzi ya Komoro ya jani fikira watu mwanamshe mkomoria yankulia Mwenyezi Mungu hamba ukaya fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith haina ndongo njema wandutodo zamba nuzankulia abongesi wanashi wa Komoro rankulia ifikira rankulia jitihadi za mwanamshe mdiamant noir mdiamant nurul aini hewa nashi wa Komoro warende hanurul aini Mwenyezi Mungu anajalia rike nuru zambevoni insha Allah abonge ngamparo ze region pia za Komoro rangu mwali Zuani Maore region ya Mbude region ya Mahame region ya Mitsamihuli region ya Washili region ya Dimani region ya Mbajini region ya Hambu abonjadiwa ze region ku ya tende ya imrwamba ndaendi Moroni Bambao ya hospitali ya hatu ya Bambao region ya Bambao waja Rebambao remiji ya Bambao waja wanakwa na oransi huja na zinu taswajaki na banu lelo mndu kamba kati jaja na nsuhuja leo haina mndu jojaindiwa naje bahaini mndu ya towa eroho ya hahe ya towa mbahindu baishe yomba vititi baishe enero kahaitowa homonenia ya boha hundu uhamnyazi Mungu bangari jua uhunurilio shakarutujua ihorendao abongezo muhimu hasi sonsi pia hamihono mili rizingare proje inu ruwa toto ruwana zijana ruwa juhu haini mndu yafunge mbonzi mbili yafunge shana mboda rihimilie proje inu ataihise itimu haheri kamkwa venzi rijeri shinde ritimizie umsihiri unu riutamie haheri ngari kweni mabaya nezimbwadi za haja rezilio reajao nguyar hafadhi rasiru wana nyasiru walo harume masiwa yonsi pia na umati wa mtume insha Allah Mwenyezi Mungu yajaindie rikenamuo rifunge ritimizi umwezi wa Shaabani unu rijeri hunde mbadamu wa Ramadhani ritimizi haheri na unono nguya rehemu wa hatu wa hafa waritendea rihumu wadunga halafu haizo tikahanza nrudi nambi hajiku kana mje hanyonsi pia mwanamshe Mkomoro nano wa baba nano wa jomba nano wanauma hatu nano wana hatu nani mafundi haini mrujo jailiwa umsaaja uti mwangu awenge haini mrujo jailiwa na jiharumu msaaja unu babu hayeha rishukurie rihimidie Mwenyezi Mungu ritambekaya bantito wajana katilimbaye ndujana miswanza nleleo awenge haina mndu ngena furso ya huja harumwa proje inu rejeri saindie umsihiri wa hatu warjuka na muo baunu sinderi wa hao ngarjo swalia sonsi haswa unwa huandro aume ese ko utende haswalize imamu ya mrumme wandu washendo wako udunga hodingoni wongeri hundo initiative shaunu wa hanyu abonge banyu na muhime neze kofia za hanyu ambao kana barakane zinkadunja mazahanyu zalasi nje na mhono risaidie haswa risaidie kabisa shukran awegenga mwono hamanti joka mle karjaniki wajaki kazinji
pakanda yabonga mkazo yabo na humbushiriani unono na afya na umuri ule Mwenyezi Mungu najaindie ritifie manga ni mahajana domonsi ni mahala joka ufarjer fi muhatu insha Allah taala shukran jeruhule wandu warizenye abonge bakanda abonga mwanzoni nyonsi pia halillah wa alaikumus salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Asante madam mlaja anshura mnautukuze maraba menjiwa renga dakika wataraja mumbavi waishe appel solennel waifanya bano ngarju karibise makatinda anuayo madam Kamaria amsema magana ngadiwa tafadhali endelea. Samahani banjaji present iparwa manadia anshura msoma mvunia bambao ujulo haya isimu ya madam mlajao anshura maraba menji mama tungajo karibisa madam Kamaria wekao ngamono le dina bandi balia Kamaria amanjuo kawe des patrons wahe les boutiques Shamsi Anuro. Assalamu alaykum tafadhali ngawana mrongo. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد هنوتي بيا Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Par contre, contrairement à Yahou, Ouattata ou Yahou, qui ont parlé comorien, moi, je vais parler en français parce que je pense que le projet dont nous parlons actuellement, c'est un projet en fait qui doit toucher toute la Oumma du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un projet qui doit toucher une communauté. Ce n'est pas un projet qui doit toucher un pays, mais c'est un projet qui doit toucher la Oumma. Parce que lorsqu'il s'agit de construire la maison d'Allah Azza wa Jal, cela concerne toute la Oumma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la Oumma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de nationalité. Elle n'a pas de nationalité. Donc moi, aujourd'hui, premièrement, je remercie Allah Azza wa Jal de m'avoir permis de faire partie de ce magnifique projet. Parce que si nous sommes là, c'est pas parce qu'on le veut, mais on est là parce que Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis pour être là et pour représenter ce projet. Et ça, c'est un honneur. Quand on a la chance d'être choisi par Allah Azza wa Jal pour mener un projet pareil, il faut se dire qu'on a beaucoup de chance parce que avoir de l'argent, c'est une chose. Mais l'utiliser dans le bien, c'en est une autre. Donc, quand on a aujourd'hui, on a les moyens, même si on ne l'a pas, comme je le dis souvent, je pense que beaucoup de personnes vont me reconnaître car je fais souvent des appels justement pour participer à ce genre de projet parce que dans ce bas monde, on ne sait pas jusqu'à quand nous sommes là. Nous ne savons pas jusqu'à quand Dieu va nous donner cette chance de pouvoir réparer nos erreurs. Et nous savons tous que la sadaqa, c'est quelque chose de magnifique qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, moi, je suis là pour faire un appel à toute la communauté musulmane, et même non musulmane, à tous ceux qui peuvent nous aider à avancer dans ce projet magnifique qui est la création donc de la maison de notre Créateur. Inch'Allah, bi'idhnillah. Donc, pour revenir un petit peu pour expliquer tous ceux qui ne comprennent pas le comorien, ce projet, donc à la base, il a été fait par une association, les Diamants Noirs. Je pense que beaucoup de mes clientes se souviennent que j'avais déjà fait un appel par rapport au soutien justement de ce projet. Mashallah, tabarakallah, beaucoup d'entre vous ont répondu présent. Donc, je tiens à remercier déjà notre frère Ortega, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ton projet et ce que tu fais pour la communauté comorienne, fasse que cela aboutisse de mieux en mieux et qu'Allah te protège du mauvais œil déjà, Inch'Allah. Secondo, je remercie mes mamans qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir être présente pour représenter déjà notre génération parce que nos mamans, certes, nous montrent le chemin à suivre, mais nous sommes ceux qui allons continuer, qui allons mener cette continuité. Et nous devons être fiers qu'aujourd'hui, nos mamans nous choisissent pour pouvoir par la suite mener à bien leur projet. Et donc, pour vous expliquer un petit peu ce projet-là, sans trop vouloir être longue,
Donc, la construction de cette mosquée va être basée au niveau de l'aéroport de mon pays natal, aux Comores, à Haraya pour être exact. Et donc, le but de cette construction, c'est pour permettre aux personnes qui vont voyager, avoir un lieu déjà pour se reposer, avoir un lieu pour pouvoir prier avant de prendre leur vol. Parce que jusqu'à présent, lorsque nous devons voyager, nous devons prier dans la salle d'attente. Chose qui n'est pas toujours évidente quand on est une femme, d'avoir à prier au milieu des hommes. C'est pas évident pour nous. Donc, ce projet-là va permettre déjà à ces personnes de se reposer, de prier, d'avoir un lieu en fait pour pouvoir se reposer tout simplement et prier. Et ce que nous devons aussi ne pas oublier, c'est que lorsque nous faisons une chose pareille, sachez que toutes les personnes qui vont prier là, toutes les personnes qui vont faire leurs ablutions, toutes les personnes qui vont se reposer, nous partageons ces hasanats avec eux. Et ça, c'est beaucoup. Ça, c'est important. C'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. La quantité, on ne demande pas de montant. Pour mener à bien ce projet, il fallait un devis de 204 274 €. Subhanallah. Ils ont réussi à obtenir le montant de 132 814 €. Et pour pouvoir finaliser ce projet, il leur reste encore 71 460 €. Ça peut paraître énorme, mais quand on s'y met tous, ce n'est pas si énorme que ça. Quand on sait ce que ça peut nous rapporter dans l'au-delà, ce n'est pas énorme. Parce que beaucoup voudraient, ceux qui sont de l'autre côté, être encore là pour pouvoir faire ce genre d'action. Donc, je remercie par avance tous ceux qui vont répondre présent à cet appel, que l'on soit jeune, que l'on soit musulman, que l'on soit comorien, peu importe la nationalité, toute aide est la bienvenue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous demanderai de répéter encore une fois les sommes, s'il vous plaît. Alors, le montant total pour le devis, le montant complet était de 204 274 €. Le montant obtenu jusqu'à aujourd'hui est de 132 814 €. Le montant restant est de 71 460 €. Voilà, c'est le plus important. Il manque à gagner des 71 460 €. C'est le montant, manque à gagner qu'il faut absolument chercher partout afin de pouvoir réaliser ce rêve. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Marhaba menjinga tuka kabisa Madame Hanifa Wikao we mwanachama wa Hediama ya Lubano, initiateur wa projet. Madame, assalamu alaikum, barzaleo. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Yofanya jem kababo. Njema alhamdulillah mwananya sote. Garushilia o enamna ikaundo ibarna majinu ya ndisa, enamna redio wajao, enamna wishia wataza tubanu warenga umrongo watekeleze fikira zao kairunge njizia bahai. Kwezi watukufu ratsambali ya harumazi nsanansa saheweze mangaza holi mwengo kamil. Kwezi watukufu mwabaki harumai maswaya hatu ya Komor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamade helimju wao haina zakahamba zangba no watatu aritendea. Ama mimi tijabanu hele jilahi manamshin Komor mahususu beshama shadia manuar nije neze tosta neze salam rije ritekeleze oandrikao washindi rangwe nsura shemeleza Mwenyezi Mungu hawakusudia hamadi hele mwana hatu ya zamba yo shukran ku kwa Mwenyezi Mungu kusudia mndu hatia bahindu haruma swadaka abonge mwana manshura ka urongo abo amba amma bi ni'mati rabbika fahaddith abo ngelazimu haini ndongozi jo ukaya olimwengu dozi jo haukaya banu halugha ya shizungu wa haindi kao kashamba transparency wanadamu nti pia ngwanza wadojua o mahalazi maliza hao zendao abonge mimi ntina ukamle sha tijaba nunjeno nese kazi heli andisa no bahanu ilio leo ndi mwele sendi no wanrikao washindi watekeleza eswajaka ya hao no wanrikao ngwa umbioni ngwa itsahao ngarwa ushilao marahaba atawajogwa suliba hamade limazishia ino proje ya tukuliwa ni mwanamshe Mkomor abonge lazima mwanamshe Mkomor
ya jonese ukaya ya jana fikira bwendo mbio inde mano wazee wa hatu no wajomba hatu no wanama hatu no wana hatu walo harumensinu warhimiliao hamvu na mali na jitahidi yangalama ngamonawe mwana hatu Ortega hainu siku ngurengo wakati harihimilia bano lifanya ndongo hamadazino ngaboru boshela marhaba menji hasontipi ye mapese kao ya ruaswili rangu rabwe kanyoti hatu amfikiriri bua en décembre bairangu rabwe kanyoti ya hatu ye mapesa ya tulo harume kanyoti 8728 euros yawende mapesa ya tilwa harume kanyoti ye mapesa rasaidilwa awe mapesa o wandu watoa paske watu risaidia kazi ndongo zatu sonti pia zeswada kazari waswili 15345 euros ikao ngamjozi detaye bana o wananya Hanifa wala humjini tsaweni waja na funvu la 1500 euros o wanawashe wa almarhum Jamal Said ikao wandu watu washe wanza rifanya umsihiri hauswada ki mwana hao Jamal Said ya fariki dunia waja na 400 euros ye association ya Argenteuil ija na 1500 euros ye association ya 19e arrondissement ya Paris ija na 1000 euros ye association ya uzale wa masiwa ikao yo association ya nyumeni iwanao no fujari ya hemana irufanyiwao mwana mkomor no wana washe waja na 200 euros o wanawashe wa Fréjus waja na 620 euros wo mji wa Mvuni uja na 1720 euros wo mji wa Nkazi uja na 1450 euros ye regio ya Bambao amande heli ye mwana nyasi ashuru ambabo Mwenyezi Mungu njori kusida so tipi ya ze region za hatu ne miji hatu e Bambao alhamdulillah Mwenyezi Mungu hawabaze mfune zijitahidi warashuli kabula sha gasina twamaha ukaso tipi ya ngarendo milioni ngarjo wasulivan inshallah ye region ya Bambao ija na 2500 euros o wanru ome wahedi ya manuar o wanru ome boko rangura fanyisha mashino haini rifanya urihimilia shukranku ngarwa shukuri yao ngarwa boshilao marahaba harumai dunia kamili wazijue warere ya funvu la 3820 euros inshallah gasina famia hatu ya moronika o ngwanidunga obandi zambovan waja na 300 euros ngasina mwananyasi ya Clermont-Ferrand haja na 100 euros ngasina mwananyasi ya la homjini benden harumembude haja na 135 euros ngasina mwananyasi mumbeni ya jana 100 euros yaende mapese kao ya raswili nkodeni abonga sina wananyasi watu kawashashi wakajana mapesa reti ya harume kanyoti shaholi hwaba hazinga zandisao haini shahaja kartuti ya rumekanyoti ande mapese kayo ngasina yonkode o wanawashama wahedi ya manwa rangu haini mwezi ngarombo Mungu haini mwezi sitsanga msango wa hatu harume mapese kayo yatoa leo rangu etsura buwe kanyoti yino 17800 euros abongar jihunda okaya rangu rubai kanyoti yino e mapesa rahunda rangura shemele abo wade mnuajiri wangu wajoje ilia wendeza uharaka inshallah taala rihondana na 40863 euros ayonde mapesa ikao uriya hundu vorabo ikanyuti abonge hamande helie mwana hatu ya hamba wakati rakarati nde banu urika yari rika na mapesa ya tukaya timizi
embidi haima pesa rakapsawa shaya ka karibu leo rende ngarijihunda ukaya ribaki na 71460 euros abonge ngardo rishimili rishemeleye ukaswaja kaka ina 1 euro ingesi wako moriri lovano haini mru atotoa 1 euro umsiri unodo kauhisa unomsiri watu sonsi pia haukaya zenje mazinu kazirende hasonsi pia ngarjokanamo inshallah rasiro walo ngazija rowalo maore rowalo nzuani rowalo mali ngwaja ilie nane islamu walobonze haukama islamu wajeni oja harumenti ya hatu ngungu joja ilia rakime sonsi pia riuswalie inshallah taala anfikiru kaya ekati duaza ndongo mwana hangu Ortega ngujoneshe leziza o gamumlahoni hatosaga wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa nama watukufu wa jamalif Ici a exposé des motifs harmaze termos aqui Assemblée Nationale si on va exposer des motifs wekao ifanywa ni wanashwatu watazahatu walobano ngona mtukuzeni amfikiru kaya amjordini urejezo mrongo madama Anifa urambie banda urambia mapesa ya njia mbabikao de yabaki shawaja uranzari jwe au niveau wa hazi wiyo pourcentage ngabe de afadiha edaraja hazi ngyo hindi atajoka uruma wandu wayo Ortega live yabo walomoroni wede wa filme babi ridona zenogo kondo zilio eze hazi ngyo daraja hindi ezifu mtobwa corona ezifu mtobwa mali engazendeleo slowly but surely hambabi sha swiri naam zihazi zikazi kaza kifu ama zihazingizo hajua ukaga zo harma senage wawahi watie beton ya mezanin akao msihiri go mezanin go na 600 hommes vonti na 225 femmes voju halafu beton mezanin wahitilwa shazi hazizi halihaniha hasibabu do wade hunu boratuka jwara tanganyika rafanyala majlisi rakafanya Mwenyezi Mungu anza wa jalla hedi harini kaifikira inu ya hobo ekanyo tina ya ushemele ya wananyas haja hariba mapesa tayo ya tomashashi ya timizi 40,000 euro bandri zambao zihazi zisazi njanziani wasa wanisofanya ematauo warambi okaya apartiria maudu wa Johani solivrewa ze komandi zisazifanyiwa abo msihiringo jomjanziani abonge kwezi watukufu ritirejei balararejei baimana we haziza kazazia ndaboratukana mali emalili yo yede ihulwezi ndungani sawa narende mbiyo bwatukufu narihime bwazaze wa imani narihime bwazaze wenzerumu narihime bwa baba watukufu marihimili yarangujana hatuhonda leo ritanganyi herisa rifanyesha namboda rita he 71,000 haukanga monao haruma mezi mine kejatimu riundu 40,000 na abo ze region pia kazijaji yemiji pia kejaji ze association pia kazijaji kwa ya jokanti ya ambe mwanadamu wayo ingehe ni mratoto wa enero ye hazizi tirdizizia riombe Mungu vanu na utu wamgajo jailari ke hosonti pia jue utu insha Allah hakale badelido ajani longu joli tetemwa haraka riswali omsiri wa hatu insha Allah taala riufanye zenrumioze wajibu pia lazima manadamu azifanye au kama msiri unaona wajibu zinji insha Allah rijozi hondo wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh baraba menjirar jatimizo mpango ngamjo fanya na utsanzi mbabi neshile kazi rengenoti ndo wameza kamba banu au reveille mbabi zesprit washeleza mbabi okay kanyoto rangu December ndo yabulwa isangi yona 8728 euro amdina dunia kanyoto inu baundu ya wandu oshida wande facilité oshida wanjie wadenge carte bancaire watange amanga wandu ka uhanza waton kodeni parce que ngwa eviteo hunji harama zinongoza usu internet hauria haukaya kwa tina ustaarabu hizo pia wandu wotsawa wanyekero kodeni donc eanjia harama ustaarabu wa internet 8728 euro wanachama ngwa zinongo hizo pia eswadaka wekao zijankodeni kansuji trompe 15,345 euro madame Gojodoni Saidia katilongo wanaiba ngabo wanashe wanyanya wa madame Anifa si je me trompe pas 15,500 euro wa tsaweni kangabo enoti yangu njarenga na ingabo wajau Jamal ifamia Jamal jawao wando watu wa ardhi watu wa 400 euro
ngabo association Argenteuil watoa 1500 euros, ngabo association ya Paris 19e watoa 1000 euros, ngabo wazazi wa uzale wa masiwa ikaushincha mashanyumeni si je me trompe pas wanaono fujar wa hemana 200 euros, ngabo manyasi wa ndwa frais juice watoa 620 euros, ngabo wa mvuni mji wa mvuni watoa 1720 euros, wa mkazi watoa 1450 euros. Oh my god, tujibwani shiwaziwani banu au dans le monde duniani, pourquoi pas garwalinda wajibanu wajaunga mono ya ukaya suivant alors ngamono enoti yangu ya sayanyo la hu ngamono. Par contre, excuse-moi, je voudrais juste prendre la parole parce que tu as oublié quelque chose, Anifa. D'accord. Excusez-moi, amtimizi bambao watoa 2500 euros, ngamina wajao wandwa ume wa Diamanoir dont je fais partie, 3820 euros. Koti wanabalama koti kula si wandwa ume wa Diamanoir. Ngabo famille ya Moroni watoa 300 euros. Ja wao ja trompé. Ngabo Claire, oui, ngabo à 300 euros, oui, Clermont-Ferrand, madame Cheikh Clermont-Ferrand. À 300 euros, ngabo wajao mwarai wa Ive mjini bembeni atoa 135 euros, ngabo 100 euros madame Cheikh mbeni atoa 100 euros. Donc ils ont les notes minaishia rapidement na renga noti banu shawajao ngabo wandwa hedi manuari kwa wana msango wao kufanya sijao Leo ikao ujana bainu kodeni 17800 5000 17800. Voilà, 17800. Oh my God, that's so good, c'est énorme. Alors, gari parao hainam, voilà, ça y est, notisa yenu 17800 les diamanoir wakawatoa wasawatoa wandorizambao. Alors, gari parao hainam udoshinda ya hunde stratégie hunde tartibu ya saidie même 1 euro symbolique ngejo saidie haz ndati wone nyondika ngamdangalia bana ekene mndu hatotoa ambahinu ngejo saidia. Alors, gabe stratégie ngawe hule kutunda mndu wa mnika para e ortegala nga job he message nga job pare hayini banu balu mana chamba Diamanoir ya jare ngom kabala kabati bahanu ulio utojola solution wato mtango wasaidie nyumba Mwenyezi Mungu tikazapo. Assalamu alaikum madame Kamaria. En fait, je crois que ma petite maman elle a oublié la participation de la clientèle Shamsia Nour, elle n'a pas été prononcée. Et dans cette participation, il y a des sœurs comoriennes qui sont dedans et qui écoutent. Donc, il est important que tu le dises. Oh, toutes mes excuses. Parce que c'est une amana qu'on m'a confiée. Ah ouais. Donc, il est important que tu leur dises que cette amana, je te l'ai bien remis en main propre. Je suis désolée. C'est important parce que... Je suis désolée, il faut que je reprenne. Yo amana, donc ouais, il faut le dire. Regeza est parti, il y a ma cliente. Shamsia Nour. Ah, désolé, maman. C'est pas grave, maman. Le pire, c'est naturel. Ne t'inquiète pas. Parce que quand je suis à Komoria, pour avoir amanaï, donc. Allah Akbar. Allah Akbar. Donc, si usote na wonga we machoni hangu ngamuona. Allah Akbar. Abo Mwenyezi Mungu akaanza rone sokaya daila ya hamba ukaya mruye kamaka. Mashallah. Abongenda mjuhe nyonti pia risimisheri heji. Mwenyezi Mungu akaanza rone soka kamari yangu joka bano ajidefende manenge. Ujo divu moya. Geka joka bano ijoka rizidi wazi. Ye mwana hatu mwana Shamsia Nour. Ikao hala harumo mji wa Hansinzi. Ya hana duka hunu olne subwala mbao mwana hatu Kamaria le duka la yelo hamba Shamsia Nour yehuza haini hindu shahusu vaola mwanamshe Islam wajana funvu la 600 euro ikao hamadeli ya mabiani harumale duka la hae hatoka za kopa wandu maislamu hawambia harengeze nongozino hamandongoza hae wae mwili nozoza hae leko pa ilo andu wende wakamtine mapesa ayo izono ngoboko amhamjoka wazaderu lo bansonti pia wahe Komor ema bango raya fanya tizamba wazijua onti pia ngwajo stola shahid amma zinuziumba njezu soteban kamtsaho samaha bomana Kamaria unsamihi nananyi kao na mnisami ya mwana hatuoi ikao leo mwishia iheli akaurongwa bana mwana ajabi mwana Islamu ngunjojelia wana hatuonti pia wadungenzia ya dunga endeze mbio za hahe hajanele funvu hilo na ele kopa hilo hardali kaza ngeni lo yabo bunji liyo ngarjo mrejeini banu inshallah taala sinaye
rijeru mwambieni haini funvu lijo ritekela vanu na nyina mkazane olne subwanya ndumlo olne subwana mwedo dukani hamana kamaria abondwe bahanu ikaonga mjotiaze sadaka za hanyu. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi. Marhaba menji wangalizi watukufu watu sisa erodo ya maklienti wa Shamsi ya Nuru wekao wajunda ulne subu wa tamania wa saidi nyumba Mwenyezi Mungu wekao haina mru wandu ya saidi ngu jujua ya saidi insha Allah tampakanda hapo saa 4 wanda wale yatimishao barnamaji yetu na upara haina mru ya junda harame dunia kamili ya miji kamili za regions za association wandu wapare ishamasha dia manuar wapare madhamana walio untipia ausaidia umsiriunu hisa insha Allah banga jonda ze tarafu iwarenda biidhnillah alkarim atampakanda abo ngajomba Mwenyezi Mungu ngajo wanana wakati wa saya hanje manduvu insha Allah zijama pia salam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ekaka simru yadi wazamnano gwanzo yatarajamu ewa madam mlajao tafadhali mama Tanzania ngeze mnano kutamtiti yao nyeshedezi wandu riveshe marahaba ya howandu pia watekeleza sadaka za zinu abantu ngabo zilazamboka sadaka siri na sadaka za dhahiri karna ujof siri ze sadaka madhali ngaranzao owandu wajiha winji aboyinu amba sadaka ya dhahiri amba aini mwana utina uvu embiro yonya enarijiwe sonzi rikeno uvu ridunge wanwa haja hawinji rifanye uvu uhamnyazi Mungu johunda ze fadhila za Mwenyezi Mungu johunda ze fadhila kabisa johunda fadhila zinji mndu atambe inu babititi mndu atambe inu enero beka mndu haito wa hemonenia yabo mndunge na fadhila zinji ya jozi mndu ihorendao insha Allah taala abonge narijue hasonti ritione darifanye uvu hasonti bakarna ujwa udaza rande ukaya yani aja kasuvumula shay lazimu heni mru ya haja atekeleza yavumuwe ridunge ze example za hoa haja za hebamba one region miji ya bamba one miji ya vumula yabo neze wantu pia wa haja yabo monsi pia gari wabeshelia marahaba nguna wajaze khairi nguna jailie zihise imani na unono na mahaba rijeri hundeze ngozinu ewade unurulawe rijeri wonane macho kamacho ritsabuhe rijibiwa risakarihe riona nikane mihono hamanswaingi kemala marabianu yalawa riambrasiane hamadeli rakaudo ambrasiana insha Allah taala inshallah maraba menji al-Fatiha amin unasitie baraka amin inshallah ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أسلم ما يا خير رجونا أنا وقت وسايا إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ما في وعليكم ومانا كماري